नमस्कार मु जितेंद्र आपण स्वागत करुच्ची दैनिक न्यूज ओडिया चैनल को। तो आज सारा दिन कौन सब बछा बछा और टॉप न्यूज गुड़िक रही चलते ये संपूर्ण भिडियो जाणवा। वर्षा को नहीं आसला बड़ खबर। उत्तर छत्तीसगढ़ और पार्श्ववर्ती झारखंड उपर सृष्ट लघुचाप जो ओडिशा विभिन्न जिले में प्रबल वर्षा संभावना को दृष्टि रखी विशेष रिलीफ कमिशनर एसआरसी समस्त जिलापाल को सतर्क रहा निर्देश देते। पाणीपाग विभाग स्वतंत्र बुलेटिन अनुसार यह लघुचाप जो जुलाई 28 तारिख सकाळ पर्यंत ओडिशार केतेक अंचल में प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। आज सकाळु आसंताकाली सकाळ पर्यंत बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बरगढ़ संबलपुर देवगढ़ अनुगुल ढेंकानाल केन्दुझर और मयूरभंज जिले में एक किंबा दुईटी स्थान में घड़घड़ी सह बिजुली और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा पवन होबार संभावना रही। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। राशन कार्ड रे अगस्ट मासरे भी मिलबनी गहम। लोकों आवश्यकता को दृष्टि रखी अगस्ट मास राशन कार्ड हिताधिकारी को चाउल सह गहम जगाई देवाक सरकार निष्पत्ति नहीं गत मासरे जगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र सूचना देते। मात्र चलित मासर कोटा जगाणी विभाग गोदाम एवं डीलर पॉइंट रे पहुंची हिताधिकारी अत्यावश्यक अनुसार पूर्व भली केवल चाउल आसीचे। तेणु ए मासरे भी गहम मिलवा आशा संपूर्ण क्षीण हो जाइए। पूर्व मंत्री गहम आवंटन कही हेले लोकों को मिल नथिला। एमिति कि डीलर माने गहम कोटा हिताधिकारी बाकी रखिथिले। गहम जगाई न पारिबारु पर ताकू चाउल दे भरणा करथिले। एबे भी सही समान अवस्था देखा मिलूँ। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। राज्य में बन्या स्थिति को नहीं बड़ खबर। राज्य में जारी रही लगाण वर्षा। प्रबल वर्षा फल विभिन्न नदीर जलस्तर बढ़िबार लगी। केउठी केमिति रहुछि बन्या स्थिति से नहीं जल संपत्ति विभाग तरफ प्रेस रिलीज जारी करा जायछि। ओडिशार मयूरभंज और केन्दुझर जिले में अत्यधिक वर्षा हेतु सुवर्णरेखा जलका और बैतरणी नदी में जलस्तर वृद्धि पाउछि। सबुठारु अधिक सुवर्णरेखा और बैतरणी में जलस्तर वृद्धि पाइबाकु दृष्टि रखी जल संपद विभाग दुई जन सर्वोच्च जंत्री भुवनेश्वर सुवर्णरेखा बेसिन और बैतरणी बेसिन को जाइछन्ते। सेमाने से संपृक्त बेसिन गुड़िकर बन्या परिचालना करिवे। एथिपाई जल संपद विभाग राज्य बन्या नियंत्रण कक्ष 24 घंटिया कार्यरत अच्छी और स्थिति उपर निकटर निरीक्षण करा जाउछि। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। पीएम किसान 20तम किस्ती टंका को नहीं बड़ खबर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान सम्मान निधि योजना अधीन 20तम किस्तीर अपेक्षा देशर कोटी कोटी चाषी एक चिंताजनक खबर सामना को आसी। सरकारी सूत्रु कौन स्पष्ट घोषणा नथिया बेले रिपोर्ट अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई शेष कि अगस्ट प्रथम सप्ताह संभवतः वाराणसी में एक कार्यक्रम में 20तम किस्ती प्रकाश करें। चाषी मैंने यही काम को संपूर्ण करने आवश्यक जहाद्वारा से अकाउंट को किस्ती सहज आसीपर। प्रथम ईकेवाईसी पीएम किसान पोर्टाल pmkisan.gov.in माध्यम ओटीपी आधारित कि बायोमेट्रिक ईकेवाईसी करने बाध्यतामूलक निकटस्थ कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी माध्यम एवं आपणक बैंक अकाउंट आधार सहित लिंक होगा आवश्यक। भूल अकाउंट नंबर किंबा आईएफएस कोड जो पेमेंट विफल हो पारे। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। धरा पड़े नकली जॉब कार्डधारी। वर्तमान राज्य में 66 लाख जॉब कार्डधारी थिबा बेले मात्र 43 लाख कार्ड सक्रिय रही। चिन्हट होता संख्या नकली संख्या ढेर अधिक बोली अभियोग होइछे। नकली जॉब कार्डधारी चिन्हट होगा और लक्ष लक्ष जॉब कार्ड सक्रिय न रहा जना पड़ा पर चेतावनी देइछंती पंचायत राज मंत्री। से कहते नकली जॉब कार्ड धरने को सरकार प्रक्रिया आरंभ कर ईकेवाईसी माध्यम 3 मास मध्य शेष हो चिन्हट। जो मैंने ईकेवाईसी न करेंगे से कार्ड कटिब। मंत्री बयान पर घेरी विरोधी। तेज नकली जॉब कार्ड देइथिबा अधिकारी को सरकार केबे धरिबे ता पर नजर रही। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। बढ़िला सांबादिक मानकर भत्ता। निर्वाचन परिस्थिति समय आहारी मध्य सांबादिक मानक पय एक बड़ घोषणा करिसेंती मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मान्यताप्राप्त सांबादिक मानक पेंशन राशि को वृद्धि करिछि नीतीश सरकार। जो सांबादिक माने मासिक 6000 परिवर्ते एणिकी 15,000 टंकार पेंशन पाइबे एवं सामानक मृत्यु पर सामानकर पेंशन हकदार को मासिक 3000 बदल 10,000 टंका मिलिबो। याकु नै नीतीश एक्स रे एक पोस्ट उल्लेख करिसेंती। गणतंत्र रे सांबादिक मानकर भूमिका गुरुत्वपूर्ण रही। सामान्य गणतंत्र चतुर्थ स्तंभ
ଏବଂ ସାମାଜିକ ବିକାଶରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଚାଲ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଏସିଆ କପ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଏସିଆ କପ୍ 2025ରେ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ 9 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ 28 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁଏଇରେ ଖେଳାଯିବ। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଖେଳାଯିବ। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସମାନ ଗ୍ରୁପରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ T20 ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳାଯିବ, ଯାହା ICC T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ସେହି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବରେ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। 4ଟି ଦଳକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗ୍ରୁପରେ ରଖାଯାଇଛି। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପରେ ରଖାଯାଇଛି। ଗ୍ରୁପ୍ ଏରେ ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, UAE ଏବଂ ଓମାନ ରହିଛି। ଗ୍ରୁପ୍ ବିରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ବାଂଲାଦେଶ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ହଂକଂ ରହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ସଫାଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ସଫାଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଣିକି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜୀବନ ବୀମା ପାଇବେ ସଫାଇ କର୍ମଚାରୀ। ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଫାଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜୀବନ ବୀମା ଦେବେ ସରକାର। ଏନେଇ ଲୋକସଭା ଭବନରେ ଗରିମା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଘୋଷଣା କଲେ ସିଏମ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ଭବନର କନଭେନ୍ସ ସେଣ୍ଟରରେ ସଫାଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ଜାତୀୟ କର୍ମଶାଳାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଆସନ୍ତା ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା 1,88,000 ମହିଳାଙ୍କୁ ପୁଣି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସହାୟତା ରାଶି ପାଇଥିବା 1,88,000 ମହିଳା ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି ପାଇପାରିନଥିଲେ। ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ତାରିଖକୁ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ସହାୟତା ରାଶି ପାଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଓବିସି ବର୍ଗର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର। ଓବିସି ପରିବାର ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଉପହାର। ବାହାଘର ପାଇଁ ଦିଆଯିବ ଯଥେଷ୍ଟ ଟଙ୍କା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଓବିସି ବର୍ଗର ଝିଅମାନଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିବାହ ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଅନୁଦାନର ପରିମାଣ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆଯାଉଥିବା 20,000 ଟଙ୍କାକୁ 35,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ଘୋଷଣା ପଛୁଆ ବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର କଶ୍ୟପ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ରେଳବାଇର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। 2.5 କୋଟି IRCTC ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିଛି। ଏହି ସୂଚନା ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସଂସଦକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ତତ୍କାଳର ନୂଆ ନିୟମ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୃହକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯେପରି ଭଲ ଯାତ୍ରାର ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଦଲାଲମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନକଲି ଟିକଟ ବୁକିଂ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଏଣିକି କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ 2 ବର୍ଷିଆ B.Ed ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଯୋଗ। ସ୍ନାତକ ପରେ 2 ବର୍ଷିଆ B.Ed ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା ସହିତ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ଖାରଜ କରି 2024 ଜୁଲାଇ 25ରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ପଦ ପାଇଁ 2023 ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଆଧାରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରକାଶିତ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ମେଧା ତାଲିକାରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ନାଁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରାଯିବ। ଏହାପରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ହେବନି ନୂଆ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ନିଯୁକ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଏଣିକି ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଜରିଆରେ ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ସଂସ୍ଥାକୁ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଲାଗି ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି ତାହା ବଜାୟ ରହିବ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ନବୀକରଣ କରିପାରିବେ। ହେଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ବିନା ଅନୁମୋଦନରେ ନୂଆ କରି ଜଣେ ହେଲେ ବି ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଶାଶ୍ୱତ ମିଶ୍ର ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖି ଅବଗତ ମଧ୍ୟ କରାଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଅବସର ନେବେ ବୁମ୍ରା। ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ରୋହିତ କୋହଲିଙ୍କ ଅବସର ପରେ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଷ୍ଟାର ବୋଲର ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରାଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇପାରନ୍ତି ୟର୍କର କିଙ୍ଗ ବୁମ୍ରା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି ମହମ୍ମଦ କ୍ୟାଫ୍ ଏହି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ହାଇସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରୁ ହଟିବ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା।
हाईस्कल पाठ्यक्रम उच्छेद हो संस्कृत भाषा तृतीय भाषा संस्कृत विकल्प भाव पिला पढ़े धंदामूलक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड पक्षर योजना आरंभ कर बोर्ड पक्षर चलित मास 23 तारिख में 431 हाईस्कल तृतीय भाषा संस्कृत और हिंदी विकल्प भाव धंदामूलक शिक्षा प्रचलन पर प्रकाशित निर्देशनामारू यह स्पष्ट होइछे। पूर्व राज्य पाखापाखि 3000 स्कूल तृतीय भाषा विकल्प विषय भाव में धंदामूलक शिक्षा प्रचलन होता। एवं पुणी 400 रु अधिक स्कूल रे यही धारा लागू करने संस्कृत भाषा प्रति विपद सृष्टि करिछि। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही एणिकी स्कूल रे पिला माने पढ़िबे ऑपरेशन सिंदूर वीरत्व गाथा। एनसीईआरटी उच्च श्रेणी पर ऑपरेशन सिंदूर पर एक गुरुत्वपूर्ण स्वतंत्र मॉड्यूल प्रस्तुत करुछे जहाँ पहलगाम आतंकवादी आक्रमण पर भारत द्वारा मे 7 2025 में निया प्रतिशोधमूलक कार्यानुष्ठान थिला। एनसीईआरटी उच्च श्रेणी अर्थात नवम रु 10 श्रेणी पाठ्यक्रम ऑपरेशन सिंदूर संबंधी सूचना अंतर्भुक्त रहिबो जार लक्ष्य रही छात्र छात्री मानकु भारतीय सेना साहस सेमानकर वीरत्व गाथा एवं देशप्रेमी प्रेम सहित परिचित कराइबो। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही पुराना तालिकार कटिब 64 लाख भोटरों ना बिहार में नुआ भोटर तालिका प्रस्तुत प्रक्रिया आरंभ सहित आसंता अगस्ट मासरू देशर अन्य समस्त राज्यर नूतन भोटर तालिका प्रस्तुत पर स्वतंत्र गभीर संशोधन SIR कार्य मध्य आरंभ हो। सूत्र अनुसार 28 जुलाई रे सुप्रीम कोर्ट रे शुणाणी पर यार तारीख घोषणा कर भितर बिहार में प्रस्तुत होता नुआ भोटर तालिका 7.23 कोटी अर्थात 99.86% भोटरों को अंतर्भुक्त कर। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही सारा कंपनी एवं चाषी को यूरिया और DAP सह जोर करी कीटनाशक नैनो फर्टिलाइजर बिक्री करें ना। लगातार मिलुवा धमक पर रसायन एवं सार मंत्रालय सार निर्माता को कड़ा चेतावनी देइछे। सार निर्माता को लिखा चिठी रे कह जाइए किछि अण सब्सिडी उत्पाद जेपरिक कीटनाशक नैनो सार जैविक उद्दीपक एवं अन्य उत्पाद चाषी मानक जोर करी यूरिया एवं DAP NPK भली सब्सिडी सार सहित दि जाउथिबार विभाग नजर को आसीचे। जहाँ को नहीं रासायनिक एवं सार मंत्रालय सार निर्माता को कड़ा चेतावनी देइछे। तो सारा दिन पछा पछा गुरुत्वपूर्ण खबर जानापी आम चैनल को सब्सक्राइब रखुँ और वीडियो गोटे लाइक कर दिंतु। धन्यवाद।